To denmisɛn ani maabakɔrɔ arajo Nura FM 94 tomi murumuru duuru kanuba dɛmɛba lamɛnjɛrɛjɛkulu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. An b'a fɔ ɲɛna aw ni cɛw ka danaya la, aw ni cɛw ka wuli ka jɔ la, aw ni cɛ aw ka tulomajɔ la. A yira la k'a fɔ dugubilakaw sa lada wuli ye hali n'o y'a sɔrɔ sɔgɔma in na min ɲɛ aw ye k'a dɔ nɛɛma dɔ o danbɛ nɛɛma min dalen don san nɛma don sabu k'a daminɛ fajiri cafulu ka mulu ka ni waati ninnu nana san kɔni ale ye nali daminɛ anw fɛ. O kumana o nɛma bɛ anw kan sɔgɔmada san don a bɛ gosili kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛnawoloma t'a la o siratigɛ la an bɛ foli tɔni an b'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma an bɛ jɛrɛjɛkulu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn k'a fɔ ɲɛna aw ni ce aw ka danaya la aw ni ce aw ka tulomajɔ la. Dugu jɛra ko kura ye bi ye tarata don ye min ye Bouakari aw k'a dɔ Traoré Bete ale ni ne anw bɛna ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan min bɛ se ka to kunnafoni lakika minnu bɛ yen ni gafew b'u sɛbɛn aw bɛ se k'olu lasɔrɔ cogo min. O kama an bɛ foli ani tɔni an b'a lase an bangebaaw ma olu minnu ye an ka ɲɛnabɔ sababu ye ka foli ni tɔni k'a lase diinɛ matarafaba bɛɛ lajɛlen ma ka foli ni tɔni k'a sarada k'a lase aw k'a dɔn anw yɛrɛ bɛ sigida min na n'o bɛ Jalakɔrɔji ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ɲuman ni wɛrɛ da an bɛ aw k'a dɔn a kanuba ni dɛmɛbaw an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn k'u bɛɛ lajɛlen ma k'u ni cɛsiri k'u ni wuli ka jɔ nin ye te ko ma ye hali bi ko Ala ka sija ni kɛnɛya ko Ala k'o d'a ma i bɛ dɔɔnin bɔ i ka arajo in de la ka foli in tɔni k'a ta k'a lase alimamilakaw ma ka foli in tɔni lase maa minnu bɛ yen n'u tɛgɛ bɛ aw k'a dɔn kalakari n'u da bɛ ko dilan n'u bɛ Jalakɔrɔji sigi in na an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn k'a f'u ye k'u bisimila Nura FM sanfɛ 94 tomi murumuru duuru ni dugu jɛra dɔrɔn maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ labɛnw sabati yalisa min ye kunnafoni ɲuman ye u bɛ se k'o lasɔrɔ cogo min o kama kunnafoni ɲuman bɛ sɔrɔ yɔrɔ min o de ye Nura FM ye gafe anw bɛna ka na a sarada sɔɔni nka yan'o cɛ an bɛ foli lase Yakuba Gindo ma Yakuba Gindo min ni aw k'a dɔn kumaso kɔlɔsilen b'a fɛ an bɛ ba jɛnɛ fo ka waliɲuman dɔn ale ni denkuranin n'o ye gafu ye k'an ka foli ni tɔniba ye k'a danbele k'a yira aw bɛɛ lajɛlen na nɛgɛw bɛ maa min bolo nin waati in na o ye aw k'a dɔn sisolakaw ka den mandi kitakaw ka aw k'a dɔn belebele n'o bɛ aw k'a dɔn Yusufu Sisɔgɔ n'o b'a ko fɔ an bɛ Yusufu fo ka waliɲuman dɔn ko ne ko k'a Sisɔgɔ hali n'o y'a sɔrɔ arayida Messi o fɔli kɔnɔ o nɔgɔyara dɔɔni sabu arayida taga o dabilala fɔlɔ tile fila in na awa a ka arayida taga kun ka ca dɔɔni o nka Ala barika la o nɛmɛra sa o kumana Yusufu an b'i fo k'i waliɲuman dɔn k'i ni cɛsiri sɔɔni bɛ Gawusu Keyita i b'a sɔrɔ san y'a dakoro labɛnw bɛ sabati sɔɔni ale yɛrɛ bɛ yan lasɔrɔ sa o fan dɔ fɛ Burama Traoré Jobɛrɛ Mamu Kamara mɔden an b'i fo k'i waliɲuman dɔn i ni cɛsiri an bɛ Mamu Kamara yɛrɛ fo k'a waliɲuman dɔn k'a ni ɲankuma Bouakari Traoré Bete a bi yan an kɛ san solila k'a dasi k'a daminɛ so fo ka taa Dar es Salaam journal fara ɲɔgɔn kan ka tila ka na jamukan in kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra san kɔrɔ Bouakari Traoré Bete kɔni a y'a bɛɛ piripogo san kɔrɔ cɛw mura yɛrɛ b'a la an laban bɛna Sadajelo ka mana dɔ ɲini k'o siri a nun na lala ni nunji bɛ sɔɔla a bɛ sɔɔla o kɔnɔ ka gɛlɛn ma Bouakari Traoré Bete ale bi yan ne tɔgɔ ye Mayimunatu Den Gafu Jɛman ka Madu Mayiga limanaw ni waati na kunnafoniw caman baden bɛ an bolo kɔrɔ san sumaya dalen don Salen barakɔrɔla o ka ɲi nin ko in na kosɛbɛ an kɛ Salen jɛgɛ kɛnɛ ba jɛgɛ Yusufu a ka frigo kɔnɔ jɛgɛ ninnu ko tɛ dɛ ba jɛgɛ min bɔra anw ka ba joli bala o jɛgɛ timiya min b'o la ni kɔgɔji jɛgɛ ninnu tɛ kelen ye dɛ ou bien aw ka bazin kɔnɔ jɛgɛ ninnu c'est pas les mêmes dɛ ba joli b'a ji u bɛ woyo de vuru o ɲɛ bɛ jɛgɛ ninnu na dɔw bɛ bɔ fo hiri ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ an b'olu minɛ k'u manger o kumana dugu jɛra Bouakari Traoré Bete salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ɲɛma san y'i gosi de wa sɔgɔma sanji tɛ a bɛ maa kelen de gosi i filimelen bɛ n bolo n y'a ci baba yɛrɛ ma haramu
baba yahi so masani age nyama te ma kelen gushi siga tala de osobe nga ni wati ne ba so renyu anam bakeme olu dambe so beka briefini sama o wulubali aho ku kungulo shora koroi kosobe no willa kuma min ngal de bi buluda o ergimembe o ma darka yingera munyi awo ho ou bien kele bi dabo kosobe ndo awe ka do etui abada yi jija kana sangoro kana ika bara be nyina maya kuma fosi sa ambe nyambulu kosobe kuma bi do ke ci janni kene ala ko dima ka se ka ni sege ani ni tirgi torgo ka se ka awe ka do atonobo ya rabbi ki refu ki wali mando kosobe bismillah saha nyama ambe masala taala de tanu sogomare na ka sebe ko barkada sikatala ina fo kuma damne la iya ira tugumna ka damine munye fayde jigin fo kana bla bil ni watina wallahi munye sanko ni abika suruntu kosobe ni watina munye bamako na no ngandugu nyama bela jele ne be nema la na manya ka fo kuma masa Allah taala alide nema ka asurutu anka ama fenda ama wa fenda tambulu kadi masa Allah taala ma ama ka bunya ni ko lasigi ama o bolon ko fe munye kiraw la bilibile no de Muhammadu Rasulullah bismillah itoma nyama ame seri chaman bare kale ka sogomare na yana ka do baro konna la ina fo iba fo ina sangan wati bela jele na ko an wulu bakoro na wulu fakoro nu ko an kana hino ko abada so be olu de kera an ka jena bo sabubi o de hukum konna la antido baro konna la nyama fanga dugo kuye akla ka dugo belebele ni ko nyinulu fe sangan wati bela jele ko alaka anyame ula na manya ka fo ko wati abetali ani wati fena amiga feren da bare sigisinga ani wati amsega kunyo kana tugumna malik kono fo ka tabla munye malik ko kana la mama de beni wati na kere sogole menura fm na akira fréquence sans fly wano de 94.5 nyama amba fu bela jene ko bismillah akira munye réseaux sociaux no e facebook ye kata goshi munye tiktok la play store ani munye zeno nyama amba fu mama de beni wati na ki iklubana amba fu bela jene na ko bismillah so made na nura gafe alekeneka nura fm an wanda ga juru sagan wati bela jele ko de 76 33 43 03 nyama ko bismillah abana ndo kuma na sambi foki wali mando afinye na kini chesiri ninya awai kado ka fulin tonni ka lase kanubani deme bani la mejere jakulu ka be fo ka be wali mando ko ko bismillah nura fm o kuma so bay ngonnana abdurrahman mayga doa minya awai kado ndogoni doa o abdurrahman ni wati na lebe awai kado segu abe yin sigila onde ma min fam ya abolu e chudi ka soro ni nyetula o abe tiktok de savea o kuma na tiktok o abdurrahman ebe tiktok sanfe klubana o yimayga yusuf mayga o yengoroke senar agence medina ka bambela jile fo ka be wali mando nga lebe facebook de sanfe minum fana be no be o ka do whatsapp sanfe ani ka do fenwero sanfe ambu be fo ko wali mando hali minum be ka lame arajo lati ina fo vie super na nyono anga fuli ni tonni be ka nyesha bela jile ma ndo ni dugu jera ni chugoina ma chama be minum ban na menga yana anga to luma ambe fuli la si anga arajo partenaire ma ko wali mando arajo Mansour kati marala anga fuli ba ma bela jile directeur de programme o Murbo Traoré ale ni kado Aruna Kulubali Mackenzie bagari de maga o yanga choro bay amba fo ka wali mando radio mimbe na be bawle ko fo ani laydu nunu ya radio so belebele fly minu be buguni marala professeur Moussa Kone Siro Waraba Moussa ay kado ni radio so nu o be amplifier fe buguni na lamini be olu be annamme ndo buguni yengadi kosobe ne re tara buguni domi ndo tara fo sakoro meri fo away kado ale kaburu ndara la de eski wallahi buguni kadi de sakoro meri e kado ka fambi do ka ala ka daro nema ka buguni ka befu minya away kado na hawa dumbia buguni ambassadrice anga fuli bay do sama fm abay yam fuli la yakuba kone ale nyamai so wona danyugo away kado dambe kene sigi bado bir sumano gel kundigi do radio jitigi fm bo be kolonjeba murbo sugo bayere no yan tiri alifana be kolonjeba galibi barake smtd dila radio ebi fani kolokani ka bebifu ka be wali mando minya away kado onore jara ale togola ambe magam fane fu ka wali mando fulla se lamini konarema minya away kado burama kulubali amba fu ka sungolu jalo fu fulila se away kado kolokani ka bela jelema nura fm alaikum so bay ngonnana ho abina fu ko imbas grasawo ka fulin tanni dala se minya away kado radio dafina fana na lamini be directeur oye away kado mamadou dumbiaye promoteur ba oye dawda bagayogoye ani japon ndo ka boye ka wa fm barakela befu wa fm anyi kibaria mi soro de ka mamba fiye ni sans fina dron on ba nyini technicien
technicien fo ka radio ko fa wallahi note wa fm awai ka do anake sangembe ka gelel doni la suma o de ya to minya na la mini be sanna la mini be wati be o be weleli la sabu te ka awai ka do anna soro kanye ka bi do ke sirma kulubali na ka mo ala ka ko ben noya ala ka minango ala ka noya mo terba o ablay dambele ka fulila se musa bama retraité nyama da munguro gendarme kamati sinu munguro samba jara tambour ambe ni bela jile fo ka bela jile wali mando nura fm o kuma so ba ingonna mumbe aya nyafa de ay bubukan dabla aka nyafoli kanya abe nyafoli kanya mo kote kotu ka dongo yi welel de bala na manya dro ame jigi duguma la afu ko telephone de betigi to gula ko to radio dambe sika so na lamini be abe fuli ani tanni amba lase umani wati na yaya jurte dg ani kado abubakar sanogo butelezi ndoko koton fm abe awai kado sika so de ambe fuli la sangoro ke manobe mamadou siribe bajo no bo kofo ani suri burama traoré ambi foki wali mando Baje FM tukoto na lamini be angoro ke be Mokhtar Cham moteur bayi abe foka wali mando radio badinya manangoro ka ufi directeur ba uye awai kado Yakuba awai kado Marikoyi radio Bengola be sinu Musa Kone numéro 2 ndo amba foka wali mando sanga ani wati kone go kwa kone ndo ka boy abe fulila si radio sigija moma sigija barakela o ka kembe fomai sigija konna na ambe fuli ani tonni amba lase ikado ka fo Umar Kulubali ma ale nyama bay minyi régisseur o saran dumbiyaye kata se awai kado radio fm jay kura barakela bela jili ambu foko wali mando ndo sigi ja yana anga bokalana ambe aishata kansai ande muso amba fana foka wali mando nego musa nyaare biya wa cejanwa garaji tigi musa ane cejan fa ngona de benga fuli fay ka nyaari ahoka nyaari ndo radio benkuma siduba anga fuli ntanu be kanyesha barakela bema radio koton fm o be kuchala di yinyimburana ka o ka yoroi adama kulubali o kwa mako awai kado adama shogali maiga ale ni directeur de programme o Umar Kulubali ambe nunum bela jile foku wali mando ale kucha ala kelena Abdou maiga awai kado o yenyire kabele bele izini tigi Abdou minja awai kado station tigi Abdou mobili batigi Abdou kone ko kwa maiga fo yam fo kucha ala fo yam fo bonko abana mew o banga fulin tonni o ka nyesha mani watina Nura FM o kuma so ba ngonna o dugu jera ote odoke ni wati na sa anzigi nyugo hanga na nyinu ko de manaji ba inkera ko ne fi ajara ko sobe manaji na furumso VIP anga fuli buyi madam ko ne urukia Kulubali ko ka anga na nyina Dania Traoré na furumso minye awai ka don madam Dania kajatu sanogo muso ka anga fuli ani tonni ko be ka nyeshama mashallah ndo ka buyi Francis baba Adama Touré amba foka wali mando Nura FM ko so ba ngonna ka Ibrahima Tungara ka foka wali mando ko ka tungara bola ka fuli ani tonni ka la se minya awai ka do lasana fofana Adama magasa ta se minya awai ka do kanu ba fenfen be Francis abebe fu Ibrahima Touré be Italie minya Suri Jallo be Malta jamana ka Ibrahima Traoré be do ka ta Amerique lada ale na furumuso ani kado ka fo Yusuf Traoré o na furumuso awa gindo be New York ana ka jama bela jile ambu foko wali nyumando kata se awai kado minya Amadou Bagayogo Indonésie ka fulin tonno be ka nyeshama ndo minya awai kado fulin tonno alibi ambala se tiyan ba na mela wati be ale be awai kado Congo di be tiyan jawara fu wali nyumando minya awai kado o bolingoy General Bouakari Sagara ndengeni du anga fulin tonno be ka nyeshama abe Gabon abana me kosobe kamba foka wali mando Nura FM kosoba ngonna alusibi abianzawo États-Unis nka aluye good morning how are you I am fine and you very much thank you abana manyana you come on for glati temani ngasa you come on for Seliba is your for Seliba is bear is coming is coming is bear is sagema Dada Keta ako mon père Madou Fima maiga bonjour barbu blanc dokara boy bonjour Dawda dokara de aforanga bladi abi bladi bila konate dole ne awa moshi mbika abebiye kush kabla sikata la ko sika kunula dokara sika to la ko o ko ni o te maka kede o ala yere ka ke ho kuma nanga fuli ani tanni ambo ulafu ko wali mando sobe abikati abana manyana ko je te sali avec dépôt o kera sagara
sagara baba kulubali anga foli baye min ye bilibili min bɛ Chine kuma kɛ baba kuma tɛ ya baba kuma ka kuma an b'a fana fo ka walimandɔ kosɛbɛ dɔgɔ ko k'an ka fɛɛrɛ ani dabali kɛ ko 30 minutes k'a foli ka ca dɛ ko k'a daminɛ 10 heures ka taa fo 10h30 ko k'a bɛɛ kɛ foli ye a ko ka ca k'an k'a lajɛ ka dɔ bɔ a la u bɛ k'o fɔ de nka ayiwa a kɔni bɛ sa o ayiwa ɲɛma a kuma in ka gɛlɛn dɛ ayiwa kuma in ka gɛlɛn dɛ nka papiye ta i ka sɛbɛnniw kɛ nka ɲɛma an b'a ɲini laɲini tigi dɔ bɔ wa o kuma banna an b'a ɲini laɲini kɛbaa fɛ ko n'i y'a ye laɲini kɛbaa tɛ dɛ laɲini kɛbaw o ka ca dɛ kosɛbɛ sabu ko u bɛ presse kunnafoni nɔfɛ y'a ye an bɛ Tunkara a ko c'est vrai ayiwa c'est vrai dɛ o kumana ko in bɛ ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na o bɛ kɛ nka minnu fana bɛ waati kelen kelenniw bɛɛ ti fo sa nka tuma kelen kelenniw a n'an ka radio partenaires limanaw bɛ fo a n'an yɛrɛ don cogo kosɛbɛ n'o fana ma lajɛ a bɛ gɛlɛya dɛ nka n k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ ɲɛ anw ti kɛ dɔwɛrɛ y'aw kɔ koyi anw ka laɲini mana kɛ min o bɛ kɛ an b'o de lajɛ o bɛ ɲɛ cogo min o bɛ ɲɛ an bɛ tɛmɛ n'o ye kuma ɲɛna Ala ka jɛ ye nin de ye te koyima ye ninnu fana ye Badara Mera ye kosɛbɛ fana ko c'est vrai an n'a lajɛ a bɛ na lajɛ a n'a lajɛ n'o tɛ olu fana bɛ tɔrɔŋɔɲɔniw ninnu n'i y'a ye an ma sɛmɛ politique ma la opérateur économique la opérateur économique la f'an yɛrɛ minnu ka foliw ni fɛnw bɛ kɛ sɔgɔma waati ninnu kɔnɔna na olu bɛ min suru o dɔnnen don koyi nka o fana bɛɛ ni hakilinata don kosɛbɛ n'an ye ɲɔgɔn faamuya an kana kɛ Mali CNT ni Mali gouvernement Sokɛli Maliki Jaw an bɛɛ ka ɲini fɛn ye kelen ye a bɛɛ ye Maliko ye o kumana kunnafoni bɛ di aw ma yalisa aw ka kunnafoni di o bɛ kɛ aw fana ka foliw bɛ kɛ de yalisa aw ka nisɔndiya a banna o kumana a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ nɔfɛ ko ye kelen ye a banna an ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ siga t'a la a banna ko ye sori vraiment ye min fɔ tiɲɛ don dɛ a ko c'est vrai le monde d'aujourd'hui est en vitesse wallahi te duma Bemba Senior Jara te duma avec ce beau talent a fɔ ne ma te koyima Koyima international te koyima n'u y'an dɛmɛbaw ye dɛ y'an dɛmɛ o hɔ b'an jigi kɔrɔ Ala ka jigi to hali bi Ala ka te koyima mɛn an kɔrɔ ami sama dɔɔni a kɛ dɔɔni sumaya dalen don a banna sumaya dalen don Burate in jara dɛ sumaya dalen don a kɛ dɔɔni ayiwa nos auditeurs sont au roi mais n'oubliez pas de prendre la carte de fidélité kuma ɲɛna Baba Adama kuma ɲɛna o hayo min fɔ siga t'a la nin kuma ɲɛnen Baba nos auditeurs sont au roi dɛ nka carte de fidélité ko in kosɛbɛ o b'a tɔ ɲɛ kosɛbɛ a banna kuma ɲɛna ɲɛma nin waati na te wɛrɛ farala kan jɔn y'o d'i ma fana a ko in jateminɛ koyi e mana fɔ k'e bɛ te k'i daraka ye ni min ma te san o te mi cogo de ye nin ye ani min y'a san o tɛ kelen ye o b'a furu de f'a dan yafa o ma e ka yafa ne ma dɔwɛrɛ bɛ yan te koyima a tɛ barala gɛrɛ a la n dɔgɔ Baba Adama ka te il faut k'a ka taa dɛ wallahi Baba bɛ taa wa ɲɛ bɛ Kalu ka Awa Jalo la a ye min fɔ siga t'a la dɛ mɛnti bɛ te in na wa fɛn wɛrɛ b'a la min tɛ mɛnti fɛn wɛrɛ min don bɛnɛfunti de don esukuru dafigi o de bɛrɛ bɛnɛfunti bɛrɛ o a bɛɛ de b'a ja a bɛɛ e tɛ nin duman dɛ hɛbuɛ Denis Kulubali ko samɛdon na a diyara n ye o kumana anw n'an ka auditeurs Baba an ta tɛ CNT ni Mali gouvernement ye dɛ an ta kɔni ye bɛnkan de ye an bɛ fɛ Ala ni Ala sɔnna a ma wa a bɛ ɲɛ Ala k'a ni sababa bɛn yakuti don dugu jɛcogo ye nin ye soit ni bɛ an bɛna ci ka don gafew kɔnɔ o bɛ kɛ o kumana bisa fɛn caman bɛ gafe ninnu kɔnɔ nɔgɔ min ye maître Cheikh Umaru ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn CNT ale bɛ taabolo min ka nin ye jango tɛ awa i k'a dɔn sariyaden 92 a man di ma yɛlɛma don minnu na i k'a dɔn k'a fɔ ko a b'i n'a fɔ ɲagali kɔrɔbɔ i n'a fɔ sabotage o kumana ale ye min fɔ an b'o ɲɛfɔ limanaw k'a faamuya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn hakililajigin an y'a ye k'a fɔ bingani waleya min taara ka ɲɛsin jamana ma awa i k'a dɔn cɛmancɛ bolo in fɛ yalima awa i k'a dɔn maa dɔw bɛna to a da fɛ jamana marabaa dɔw la wa o ɲininkali tomi a bɛ sigi o sigilen don o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen dɛfu ani bagi n dɔgɔ o fana selen don an bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ limanaw ye yaliso ka se ka faamuyali sɔrɔ o fana na o kumana sa min ye awa i k'a dɔn CEDEAO o ka le 3 à 7
seto du Hashimi be away kado wuli ka joni cesiri mina o fana bina nyefo limana we o bet menen ngo ko boy president Hashimi Goita aye away kado tracteur kema fla ani mugani duru yo di away kado Senegal o ma ambo wala limana ko family soro ula no boray minya away kado dugu shababe angulo no ye village sabaye we kado bingani wala tikela mo binuka akera so buye fali away kado chara kosobe ko boy M5 RFP olu ye away kado ajira Hashimi Goita la ko akana bulu no ke sebeina sebende mimbe ni away kado sente no yo blakata dama ni magamba no fe o bolingo sede o mo kam médiateur ndoy kado o fana akundale mbe anga good luck Jonathan Nobo ko fo o temene ngo ka boy doni away kado o jigine ba o anga ba mali bay anga belebele do be no Idrissa Traoré away kado muri belebele du e fana kala haliya kado ambina kananda do la sabo afana nyongo yeke mana doni ambina kanu nyefo mana ko sika family sura ma soni be ni mbela jile ambina développer no FM alekuma so ba ngonna na ko sika famia akose ko sura la Mamadou Sanogo ako away kado la ka dedu amba fuka wali nyumando sanga ani wati ka ni chesiri do ka rubo ka chade nya away kado abijam markori ka mba fiina Seku Sangare amba fana fuka wali nyumando abe Espagne afana bana me kosobe ka Sangare wala kosobe chamuko Traoré ko se kwasa tedu anya midi taide do atai ke koima le taide Ahmed Tungara ko je vous aime beaucoup ani fana on vous aime on vous abana Atafadea kumanyana voilà ati foka temeniga ni toi tu nous aimes ali ni dogole souli ataka foka temeniga nous aussi on vous aime abana voilà abana ala ka sa babe ati temeniga kuma na soni sa gafe bien ni dogono ke vana na nyai na nisiki chodi ya kwa gindo donc li kuran do bole do ko do na nyeda ko fakuy donc li ngadi de akama joni madi aywa ati yamla aya yamla de malika di kosobe ambaka do kashi shu kashi awo do bi nyugo tan ba mako ya lafiya de don den trike note minu mi chama jefe lu be yere nyina amakla jamana kola ay ba fuka ande malikile do be kunshiki ma fen kola ala kanisa bobe ko mana yakuy ba laje ka fiye ni boanse ngoro soni amena taluni da mena gafe kono ni ala ka je bismillah Ahí te lo mueve. Hasta aquí. Hola. Hasta aquí. No por ahí. Enseguida. dogono fama yakuba anga foli biye ka kanubani de mebani la mejere jakuru ka bela jele fo FM away kado kuma so ba ngonnana ka jirula ka fo away kado radio soyi on be se ka laje TikTok sanfe away kado e ba sebendro nura FM bomoko ba laje o sanfe o temene ngo ka boyi nya away kado ibe Facebook ni do no kono ba sebe radio nura bomoko be se ka laje o fana sanfe no ka gelema ibe ta away kado 0 sanfe yelma anyere ka away kado application Play Store do akono iba sebe radio nura FM bomoko iba nga application iba télécharger akacha ala fe
i b'a sɔrɔ o sanfɛ n'o ka gɛlɛn i ma Mali radio bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ n'i donna fɛn o fɛn min kɔnɔ Ala sɔnn'a ma i b'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ radio Nura FM o kumana sa min ye aw ye k'a dɔn o bɛɛ tɛmɛnen kɔ Nura FM aw ye k'a dɔn nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 n'i y'o kɔnkɔn ni Ala ka jɛ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siga t'a la a mana k'a fɛn o fɛn min ye WhatsApp wo Orange Money wo a bɛɛ ye nin numéro ye a bɛɛ kuma tɛ o kuma Ala k'a ni sababa bɛn hali bi sa Alassane Sangare Alassane an fana on zone nem wallahi on zone vous n'aime beaucoup même on zone vous n'aime beaucoup ndo min ye Mamadou Touré jantama dabora Mamadou kuma be sebe ngono sebe min nangwa ma ko nouvelle horizon ndo away kado mundum bonne bina anga munyi an soro mun gera 48 heures e clé fla bonyongo kono banyangara na lamini ndo akera away kado sanga bunda sigi Mali fandani nani bela jilema ko de stratigala Mali on ambe doni mine ko bi an jigi warula dabali bana way kado ka fo bi akera an bulo makari koyi ni galu chama an bulu fana tomi an bulu sigi akoni jetemine ke kuma nyire away kado afo mandi an gun famana nin kibariyo ma gando way kado ka fo minya away kado makeme bisaba anifla olu de mawye minu away kado lu ko nin tanyara civil kunda akoni nya away kado bilanye bilamingera dugu saba bonyongo olu ataki abanyangara marala akoni ngo ingera ka damene civil kalo klita ani shegi ka dugu je kadi kalo klita ani konondo en 2022 akwa ko koni kera jamana deum bela jele mawra be dabari bana sabu fenfen be minu ngoni bi be ani kilian no fe away kado awga jamana ngono bela jele dabari bana mundu nya awga chamanjela insoro jango te population civile minu be munga mabingani wali atikila maw ubisira away kado utisira alanye ci tamakiya ubita nimbingani wali sukuta ka population civile ko lu segere ko kuma na halibi ma chaman be minu vana kemme ka bulungono ni shi anga finitiku ma no be forces armées maliennes no be fama no bo kofo sabu ya jira ka fo minya away kado fama wati mina ukuna funina no kuntele radio na away kado nika na kashika ni kule ka un no fe akacha ala fe nyeni min no kera kikado ko teke ko kuma na ko imbe tabolo minga ko bi ma chaman de beka iyere nyiniga maka min beka fo no ye fama away kado ko monter en puissance yelma away kado kuma kai je kuma do biwa Maman Touré away kado nouvelle horizon ali kuma na aboni hakli bala hakli la kunudu de ko marsikalo san 2000 away kado 19 bolen goy minya away kado sobanida akera juin kalo san 2019 away kado okelena akoni je tabene ke ma chaman de be no ye civil wi minun goni bonena unina minya away kado ala jugu surandero nuka away kado jugo ya nuka tawale kebolo jugo ya jugo de flene kan indaka away kado civilu segere abekera yoro mi oye jamana chamanja bolo ako kuma na bitoni mi ko bi juengalo akera awon bolo kalo min na finindo kir sabu away kado yele tikela akono balawu ani kado nyeni jugo ako de sila tikela ni wati laba nungo nana ni juengalo kelena ma keme ani ma bisaba ani fla bonyongo ndo olu de bonena unina akera yoro la yoro min be na be away kado chamanja bolo ko fo ma minunga wali yali ni o de be katiba masina abe ode kofo akoni mpinga ni wale ingera sibiri do away kado juengalo klimta ani shegi away kado kanyeshi jela sogu away kado oma ajira kafo minye kuna funi distrafe terrorism nu ufle ne ka wale ya minge minye away kado uye bara indamene no ye kinyeni jugu ye ka damene 17h fokata se away kado 20h ikado buka wale jugu nu na kanyeshi population ma fa jugu ani kado mala jaba jugu ka magazin ka bingani ta kanyeshi oluma ka magazin ka tasuma ta ka dolula wale ya dama uyo de takanyeshin moma ako away kado akera yoro forces armées maliennes no be fama kufo ako adu away kado ma chama be uye bulungono ni shuma sabu lab kushira ni ngoi na kosobe sabu away kado mi mvole do kanyeshuma ode ka fo kuna funi ndira abi wati dama bo kajira ka fo yoro en lamini nedu yel ma wati mina bingani wali taraka mo sigere ni tasuma no kumbeka doni kuna funi charla kata di fama uma nga ka damine 17h 20h ni wali inga ke away kado ni nduguina anga fama away kado ku mase uye fenye femina ye ma chama ngama na gwale aye ma chama ndabali ba akoka soro avion minumbe awmbulu no lukungulila kadda shili dabo akacha ala feminya away kado tieni min no kera ka kundikede ka damine jela sagu kata se yoro la yoro minna be jamweli ko fo ani dege sagu ni bela jirle ni ndugu soba nu ni bebe bankasi away kado o cercle patrika bako ako away kado ma chama mbe minu ya jira ka fo ni wali ajugu min flene na taraka nyeshi away kado awanga population civil ma ani away kado ni ya ye mobe ka toro
bɛ ka maaw dabali ban ka minnu fɔra tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ forces armées montées en puissance an ka cɛdenw bɛ ka yɛlɛ cogo min na janko tɛ minɛnkura minnu n'olu sɔrɔla o de y'a to maa caman kɔni bɛ yen u dabali banna a mana kɛ cogo cogo min kɔni bɛ yen o de ye k'a jira k'a fɔ Sobanida ko sagu min kɛra kɔrɔlen donc i k'a dɔn k'a fɔ o ye anw sɔn hakili la yalima o y'a to anw taabolow ka yɛlɛma to k'a jɛ caman bɛ o la sabu hakili b'a la jamana ɲɛmaa min tun bɛ anw kunna Ala ka hinɛ a la k'a da yɔrɔ nɛma n'o bɛ Burama Kofɔ a waati généraux minnu tun bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn général dɔ tun bɛ yen IBK a kun ye lagosi ani kuma caman ta ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn o tigilama a ko Tariku kɔnɔ min ye faama ye donc Ala awɔ i k'a dɔn bolokɔnɔ ni sinna u ma nin ko in de kama k'a jira k'a fɔ k'olu de don fan dɔ fɛ n'i ye Mali gouvernement ta k'a lajɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ forces armées maliennes n'o bɛ Fama Kofɔ hali bi min fɔra siga t'a la dɛ ka yɛlɛ ka se ka lakana boli jamana fan da ni naani bɛɛ fɛ maliyɛn denw an n'an bolo minɛw ka se ka an bɛɛ lajɛlen lakana o ye fɛn ye fɛn ni a bɛ ka waliya ni Ala sɔnna ma u b'o de sira fɛ u ye communiqué min bɔ k'a bin u y'a ɲini awɔ i k'a dɔn fasoden bɛɛ fɛ an ka to ɲɔgɔn bolo dusukunw ka kɛ kelen ye hakilinaw ka kɛ kelen ye miirinaw ka kɛ kelen ye yalasa min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn fasoden jugu minnu bɛ yen ani ka dɔn diinɛ awɔ i k'a dɔn fatɔ minnu bɛ yen n'olu ye force diinɛ maajugu yalasa min bɛ se k'a to an bɛ se ka awɔ i k'a dɔn kisi olu tɔɔrɔ ma cogo min Fasirikaba a ko hali bi min ye awɔ i k'a dɔn bunteni bɛ ka kɛ koyi Malikura awɔ i k'a dɔn plan Maliko ani opération kɛlɛtigi olu kɔni bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la yalasa ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na aw y'a jira hali bi min ye nin ko in ye ni a kelen filɛ ne ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn anw ma Katiba Masina Amadu Kofɔ ka maaw de don wa maa caman bɛ yen waati min na u bɛ ka waleya in kɛ minnu y'u lakodɔn k'a jira k'a fɔ ko olu de don o kumana ko min ye awɔ i k'a dɔn tile 3 o kɔni sangabunda o sigi sangabunda sigi n'o ye 2 ye an bɛ tile 3 kɛ an ka drapeau bɛɛ lajɛlen awɔ i k'a dɔn u bɛ jigin cɛmancɛ la an bɛ tasibilaw kɛ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ bi somɛlen don sini somɛlen don an bɛ an juguw a n'an kɛwalew a n'an bɛ pan ka puruti ni awɔ i k'a dɔn fɛn minnu kɛ a bɛɛ bɛ ɲɔngiri tile 3 kɔnɔ min bɛ se k'a to a bɛ jira k'a fɔ an dusuma kasilen don min ye awɔ i k'a dɔn sangabunda sigi an b'o de la donc an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka hinɛ banbaatɔw la Ala k'u da yɔrɔ nɛma Ala k'u fara silamɛsuw kan n dɔgɔ a gɛlɛyara dɛ nka nɔgɔyaba in ye masa in de ye Nouvelle Horizon Mamadu Ture nin y'ale ka fasiri bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ɲɛma ba ye ba bin kana siga dɔ kɔ bɛ dɛnɛ la mun ye sɔrɔden Bamako ne ba ale samakura ye ka gɛrɛnna laya jara laya a kumara i bɔlen filɛ k'i da don kɛwale jugu mun na a taara ka an kɔni dugu kɔfɔlen ninnu ka a sɛgɛrɛ laya jara a ye ɲininkali to min ni ka a sigi sɔgɔmada in na a ko dɔn kunkolo dɔw bɛ na bin nin ko in da fɛ wa jalaki ɲɛsinnen don maa minnu ma e ko jɔyɔrɔ u bɛna bɔ u bolo wa a ye ɲininkali to min ni ka a sigi sɔgɔmada in na mun ye laya jara ye a y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ i bɔlen filɛ k'i da don a la cogo min na Bajangarakaw fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko suɲɛkalo tile 19 ni bingani wale kɔni a taara ka maaninfinw k'u sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen n'u u ma bɔ denmisɛn ma to muso ma to a ka ja fo ka taa fara mun ye cɛ ka maa si ma to i ye maaninfin minnu k'o ninkɛnɛ k'o karaba ɲɛma maa 100 ani maa 32 o de hukumu kɔnɔna la mun ye sɛbɛnnikɛla ye n'o de Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara i bɛna ye k'a fɔ ko nin bingalikɛla walekɛbaa ninnu ɲɛma k'u ye tiɲɛni caman de kɛ min ye sibiri don ani kana bila dimanche don na nin dugu kɔfɔlen ninnu na maaw ka magasinw jenina i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maaw ka jiginɛw u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ sɛtu sɛfini o de hukumu kɔnɔna la mun ye fatirikɛbaa ye n'o de Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na nin kɛwale jugu mun n'a kɛra samedi don kana bila dimanche la ɲɛma a b'an hakili lajigin Ogo sagu la a b'an hakili jigin Sobaninda la nka fatirikɛbaa yɛrɛ k'a fɔ nin ko in bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi ko nin ko in kɔni ko a man ka to ɲangilibaliya ye o de hukumu kɔnɔna la mun ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni ko o dira k'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka armée maa dɔw kɔni bɛ olu ladɔnniyara nin attaque o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa dɔw bɛ olu ladɔnniyara nin attaque na ɲɛma ko siga t'a la ɲininkali to min ko a bɛ sigi olu kɔni ko u bɛna to duruna de jukɔrɔji la wa o jumɛn de la o ma se k'u jɔ jɔyɔrɔ la ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi Fatirikɛ b'a ka fɔla mun ye Laya Jara ye a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara i bɛ maaninfinw de yɛrɛkɛlen ɲɛma i b'a fɔ lara bɔlɔn ka maaninfinw k'u ninkɛnɛ k'o karaba k'a da ten cayi mun ye Laya Jara ye a ko an bɛ don min na komi bi wulikajɔw kan ka joona an ka jamana marabaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Lajiburama fanga an y'o kɛlɛ kɛwale jugu min na ka tɛmɛ n'a fɔra ko o kɛwale kelen k'o kana kɛ an ka jamana in kɔnɔna la ɲɛma k'o ye fɛn ye fɛn mun n'a bɛ maaninfin k'i kamana o gan o de hukumu kɔnɔna la mun ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ k'u ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye lakanabaw ni attaque in ɲɛna a ka kɛ k'u ladɔnniyara ko in na koyi maa
no o ladɔnniyala nin ko in na ɲɛma ko a ma se k'i jɔ jɔyɔrɔ la de wa a ka élection o kɛra fɛn jumɛn de ko o ɲininkali to min ko a bɛ sigi sɔgɔmada in na o de hukumu kɔnɔna la mun ye sɛbɛnnikɛla n'o de Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigiw u ye nin kɛwale jugu in ta ka Bandiagara mara k'o sɛgɛrɛ hali bi Laya a y'a jira k'a fɔ ko ɲininkali to min a bɛ sigi nin kɛwale jugu in n'a bɛ ta ka nin dugu in k'a sɛgɛrɛ waati mun na o tuma na milisi minnu bɛ n'o ye Dana Amasago ye ɲɛma k'u fana tun bɛ fan jumɛn k'u fana tun bɛ fan jumɛn mun ye fatirikɛba ye hali bi n'o ye Laya Jara ye a ko baara in ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara ko Mali ɲɛmaw an bɛ don min na komi bi k'u k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw dusukun tɔɔrɔlen don fo k'a fɔ ko o dusukun tɔɔrɔlen don o de hukumu kɔnɔna la mun ye jamana marabaaw yɛrɛ u ye tile 3 ta sibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'u ni ŋɛna k'o karabara nin ko in na nka fatirikɛba ka fɔ la a ko siga t'a la kibaruya minnu kɔni bɛna sɔrɔ mun ye jamana masakɛ ye n'o bɛ Asimi Koyita ko fɔ k'a bɛna wulikajɔ kɛ mun ye bolodɔngɔni sinnen don maa minnu na nin bolodɔngɔni sinnen don maa minnu na k'a fɔ k'u m'u jɔ jɔyɔrɔ la walasa nin bingali maaninfinw bɛ se ka kisi a ma cogo min na ɲɛma ko siga t'a la ko kunkolo damadɔ bɛ yen ɲɛma k'olu bɛ sɔn ka to duurunare jukɔrɔji la dɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sɛbɛn ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ awa i k'a dɔn hali bi an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka kɛ kelen ye anw yɛrɛ ka kamalen ni n'o bɛ Maliki Sisɔkɔ ko fɔ nin waati in na ale bɛ Koro ni Bankasi cɛ man jan kibaruya labanw a y'a jira k'a fɔ jɔrɔna kow kɔni bɛ yen nka hali bi an dan bɛ an ka faamaw de la dɔw b'an ka cɛdenw ko fɔ ɲininkaliw de bɛ kɛ nin bɔra nin dugu in na yalima dugu jumɛn de bɛ n'a ta sugu Ala k'an kisi Ala kana dugu wɛrɛ si ta bilen o mana sa min ye waati bɛɛ an yɛrɛ k'an ka miiri ka jateminɛ kɛ juin kalo in mana surunya nin cogo in na minisima ka manda kurayali o ɲɛkɔrɔla la nin gɛlɛya sugu in de bɛ ta k'anw sɛgɛrɛ binganiw bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ waati tɛmɛnenw na nka k'a fɔ a bɛ gɛlɛya ka se fo nin ma a bɛɛ bɛ kɛ nin waati laban ninnu de kɔnɔna la n'u ka mandaw kurayali awa i k'a dɔn n'o sera o kuma hali bi Ala ka hakili ɲuman di an ni kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen ma hali bi an k'an cɛsiri an ka faamaw an k'u minɛ dɔgɔden bɛ bi a taba de bolo n'i y'a ye min ye awa i k'a dɔn kumaw bɛ caya faamaw a bɛ fɔ awa i k'a dɔn nin kɛra tan nin sera tan nin ye nin kɛ tan nin bɛɛ ye yalisa ka se ka diinɛ fataw ka se k'u lasiran u k'a dɔn k'a fɔ min ye Mali anw fana labɛnnen don nka ni anw b'o la waati min maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu yɛrɛ ye fasodenw ye n'olu bɛ k'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ disikosi ko ye ɲagari bɔyɔrɔ ye lagosi ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw n'u fana m'u jɔ jɔyɔrɔ jɔn ko Ala an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye sa dɛ Mali t'o kɔnɔ bilen koyi an bɛ position min na bi an bɛ k'an yɛrɛ ɲini propagande ka kɛ a ka fɔ ko Mali yɛrɛ ye États-Unis kunu a bɛ fɔ cogo di armée a ka fɔ k'an ye États-Unis marabafɛn bɛɛ san ka na n'a ye ka n'a d'a ma hali tiɲɛ ma k'a la a dabɔ kun ye mun ye maaw ka siran jugu ka siran lakana a dabɔ kun to ye wa mais au moins an ka maa wɛrɛ yɛrɛ ka bɔ o Mali kelen in kɔnɔ n b'a faamuya Mauritanien Sénégalais o bɛ faamu maa wɛrɛ ka bɔ ka kumaw nkalontigiya o bɛ faamuya Mali kɔnɔ Malien yɛrɛ ka bɔ k'i sigi sur des plateaux an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔma tigɛ n'o ye ka ɲɔgɔn leru bɔ n'o ye o ye an ka disi gosi yɔrɔ ye k'a fɔ ko an ye nkalonw de tigɛ bon vraiment moi je pense que waati dɔ kuma sera jamana ɲɛmaaw n'u b'u jɔ jɔyɔrɔw k'u jɔ n'u t'u jɔ jɔyɔrɔw k'a to yen vraiment parce que dɔ tɛ se ka baara kɛ jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la a dabɔ kun ye jamanadenw ka lafiya dɔrɔmɛ kelen a tɛ di e ma anw bɛ ka numéro min balancer i bɛ tilen k'a fɔ yan a ka haramuya faso ka dɔrɔmɛ anw de y'a ye a nafa bɛ s'an ma an b'a jouer gafe la ka numéro di n'aw ye tiɲɛnikɛla ye a y'u wele a banna mais n'a fɔra dɔw b'o la dɔw fana bɛ t'u sigi sur des plateaux ka jamana olu ma basinaw lagosi minnu bɛ fɛ jamana ka bɔ c'est vrai nkalontigɛ dɔw bɛ yen a damatɛmɛ wale dɔw bɛ yen olu man ɲi n'an bɛ se ka ɲɔgɔn wele k'o fɔ o ma se réseau kumaw ni lagosi ni disiba gosi la a banna bon n'o bɛ ka kɛ jamana min kɔnɔ jamana faamaw sigilen don k'o lajɛ k'o ka kɛ bɛɛ b'i disi gosi n'o ye bon c'est bien ko tɛ nin ye dɛ non c'est bien dɔw b'u k'u disi gosi n'o ye ɲama t'o la o ba minnu bɛ ka baara kɛ olu de kɔni ye maa fu ye sa kɛ o do kɛ n'a fɔra ni jamana bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna ka kule o waati kelen na dɔw bɛ taa nin kɛ u ka kɛlɛkɛ sira ye ka ɲɛsin fanga ma mais c'est bien Ala cɛ an m'an kɔrɔ jumɛn k'an jami ni ɲɛ kɛ basijala ye u bɛ nɔnɔ kɛnɛ sɛlɛ kɔnɔ walahi u b'a sɛlɛ hali kɛrɛfɛ jamanaw étonné don walahi bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di maa ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ k'o b'a disi gosi ni nin ko in ye k'o b'o k'a ka kɛlɛkɛ sira ye k'a fɔ ko c'est compliqué armée monte en puissance o dogolen bɛ jɔn na o bɛɛ ma nkalontigiya a ma ko bɛɛ ye nkalon ya ka t'i sigi Allah n ko mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ sigi k'o nkalontigiya awɔ jamana in kɔnɔ yan foyi tɛ bɔ a la faamaw ɲɛ t'o la foyi si tɛ bɔ a la voilà
bon o mo sugu no le be kila ka wele ka wari doluma awo sabali aketa min ba ka nya dungudu unyete la yere abada e ta kela makama ala kama ni faso jamana abana manyana ala ka nya ka dama abiketi no ambita ambise min ya awai kado Mamadou Fofana amba le ka fasiri ambata abi bo sebe ngono sebe min nangwa ma ko l'indépendant Mamadou akumambe ya jira ka fo min ya awai kado Mali gouvernement ani kado CNT ndo min ya awai kado gela minno temena no be awai kado uni nywanje na ma soro do wala fe min ye loi électorale kala ta sebe awai kado kala ta sariya minumbe ni awai kado yelma kanga do ulula gela CNT ani gouvernement ni nywanje akoko ni bela jele wulula osrafe ako de kama min ye M5 RFP amma ko ni ye wulika joke kala nyini ke min be tradition nyama ko fo jija tugo suku bela jele na ni sabende min be ni CNT abla kata dama akana son ki bulu no ke ala tugo shila Mamadou Fofana ako ni jete mineke iba ka fo kalo klita ani kono do no e juin kalo en 2022 ni ya way ka do sebende o chira sebende imbora mami yoro o M5 RFP o ka vice président min be no e buba aka Traoré ale de bulu no be sebende na ale ko ni shoni sigi minga o ti dore projet de loi électoral min be ni away ka do conseil national de transition no luye le maddo ala fo kata yel maddo a daire la ako kuma na o loi min fleni ka ma dabo dore kama koyi ka transition ka yugu ka bo dabulo la ka déstabiliser ako de stratégie la min ya away ka do no be dabulo min ga ko bi o ya jira ka fo relation min be gouvernement ani away ka do CNT mo ni nywanje ka fo ko bi ma kelenta shogal ku kala maiga ko ta ko ke chamanje koyi ka buru mon ni shi umma ni be fe min na bi ma kama na go ako kuma na CNT anyama ya be ma min bulu o de be colonel Maliki Diaw akwa be donu ne ko bi beskile do ki nyama na boka ma min nyamfle o de jamana nyama no be away ka do Ashimi Goita ko o de ato nunu yella nyini ke ko away ka do Ashimi ka ki jija akani bulu no ke sebende na de note alaba bi ke gele akoni a jetemine nyoko nye belebele away ka do olukera ministère de l'administration territoriale ani décentralisation 25 26 ani 27 away ka do okera aunga jamana ingonnana akera Bamako do wera takoy ka laje minya away kado 7D mimbe la nyini minumbe ani yelma minumbe lubsika do ko la tugo bida ani away kado ko bisika nyesoro tugo akoni ngoy mbela nyini fen chama mbe minungera kononana hali ka fo minya away kado jakulu kelenga sigi jakulu mingo ni bi nyeshi kala tawdula benima sa mali kuro ko min no fora o kaseka sigi o kaseka bla bala tugo mi akono tebena ka boy jakulu ale de bina jabi udi wana le jabi udi akombi sibasa bela jele no ya kiri bloy o betaka di kurko sunelma ako de strategala ayera ka fo minya away kado jakulu do be lubbe kunda be kala kula ina fo DGE ina fo Seni ina fo ministère de l'administration ina fo Seniam nunum bebu da boala ka be faranyo nga ka ke jakulu ba keleye ako de kama M5 RFP ale ko ni dabali bana sabula minya assise nationale de la refondation o min no kera kalo kletani kele ata kunja kle bisabala no e décembre kalo san 2021 ale fana la nyinu chamange ka nyishi organe unique indépendant koima ikado Amadou Go Mashila minya away kado ka kayya mariya dama ka kayira mahoro ya dama ka to mashika ni dado away kado akula minya dialogue national inclusive abek mana away kado malikura ko inga mi se ka to away kado loi électorale yelba u chama be ulum se ka do ala chugomi ako munna nake ayira ka fo minya juma do kolo klita ani wolom vla temeni sente kono ndo minya away kado sariya kuran away kado yelma do na akula sabu independant yi abogwati temenona ako de kama minya M5 RFP uluko ni nana ni mboli nge ka nyeshi sentema sabu ya jira ka fo loi électorale yelma min tara ni ka do akono na ni njugoina ko ba jira sika fu itamina ulu da bali bayoro yere kera mi ko yi mata ka ke away ka do foso ko atara ka nyeshi madema ka ke makoy ko luka belebele no be shogal ko kala mai ka kofo no e premier ministre ko ta ko bla tamanjela ka kuma kan fo kuma kan minum be min bi faso de on ko do nywana min be faso de on lagushi ka wuli ka joni chesru ke sariya minum be no article 59 ani 60 sente la nyini minunge ka kuma faso marabado be minu ye away kado dishibado yi ka kuma boshi olula ko lubali uka kuma nimbena jerele kera fenye femi nabe away kado sariya so kofo la nyini minumbe malikura ko tasira fe na bo kofo ya jira ka fo sente away kado transition lubulo aboka minande konnana dabari bana sabu minya away kado ma minumbe no lube fambela jele fe lubi fe ka malikura ko laba ka tien ka malikura ko ka lagushi away kado ayira sente kono mawbe away kado minu ko haklina anolu tukila mo ko haklina abela jerele away kado ko yekelenye ko mambe doni mine ko bi ni nyegele belebele gela min wulila away kado sente ani gouvernement ulu ni nywanje ni wuli ka jomma ke alaba away kado sede wo klo ma to ka do ni ngoina bike so buye hali nyangini mimbe aundala ani kado pembe mimbe aunga no yi embargo yi awulili away kado abigela ko so
akuma kunjaro ti dore M5 RFP ku ba lanyini ako katila jona lanyini mingera hali bisente ka fere ke maminu kanga do akono no M5 RFP ma do anika do force vivi ma do o katila jona ulu ka do akono yelsa yelma bi se ka do chugumbi nyini feminu ngera ulu se ka ke awai ka do osoro fenyi ako bole ngoy anyini ne do minya awai ka do fere ani dabalu ka ke minye sariya sumbayi akalaje loi mimbe nabe awai ka do loi electoral ko fo abise ka laje chugumi yelma minu kanga se ka do ala yani jamana nyama ki te ka do ala akalaje gina minye nguma bela jele ministre mimbe ni awai ka do abe premier ministre kerefe so ye Fatoumata Seku Dikoy ale koni ye be hakili la somi ka dira bela ka fo sente ni waliya minge siga fo itala gouvernement yere la kodon nina gouvernement yere sura kono gouvernement ka awai ka do la nyini teni ako kumana bi ambe doni mina docteur Sogel ko kala maiga ko awai ka do kuma kala ba mimba bulu kuma kala ba anaka gouvernement ku ma fo folo koy sabu minya awai ka do ye ko bela jelen ta ka da tabali ka no be chef de l'état jamana nyama achimi koita no ka awai ka do tabali ko fo mana mana wulo mina dona na tawla bas gele beka ashimi de kono sabu ni ngoy yem minya awai ka da kamana ganyoro abarka ka bun kosobe ya jatemine manombe ashimi ka kana nga ashimi nga zero be min fo entre le marteau et l'enclume odo abo sira de fede malika girini ni be ni minganga to agongo na Sogel do wo jaw do wo abana ka fon fami ndo malika girini malika girini ni abana on be malika nyeta de no fa ala kanisa obobe Amadou Fofana l'indépendant ni yaka fasiriye o ka bido boli bunya bala manu meka nyama bunyan asebe koro jaranye gawsu sa yiti dia bismillah ngora e chilike fambe fe bigui wallahi fambe de do ala ka nyeka dama abana le combat nyama ne be mbolo do me boni aliye general Boubacar Sagara men vote nyedu de transition be singile ngangui odo do ke cancer e do yimine abana cancer e do ni mine fa katige de do de no ta lama ba be de mbe ko fi de fa katige wallahi balbi halala amba delia akana nenike afayi sanfeni akana machine ni akana machine kana nini ibideli idela ere de ko ya wala ngana nenike ma bi fisika dimika ko do ke minti fela ko tuma do be ka ambe do bloquer iba soro dimine ndi yake o bisika sigi ko kuma na ka sabali ngana nenike yame wala ni chani baraji aya famia merci beaucoup nyama le koma ne be mbolo do me boni aye moriba jawara ale de sebeningala nyama abena ta munye suraka bugotigi fale kana siga munye suraka Mohamed de ba adon munye maître Cheikh Umar Konare akumada de kanyashi munye sare akura munno obena ta kanyashi kalataima na keleme sobobu bi gouvernement ani CNT o fole no nyango munye maître Cheikh Umar Konare aye aklinata ko dide maître Cheikh Umar Konare ayira ka fo ko munye CNT no be conseil national de la transition ne anyama ya babe colonel Maliki Jobolo segu ko Maliki akuye na limbi kononto ani flamunun ko okay nyama ko sigata la ko nyangor ko bodo ko amba fo mu manazara kana ko sabotage ko sigata la ko sabotage udo mi maître Cheikh Umar Konare akoko ni koni sabotage patrick baka fola akoko adugulente machila munye gouvernement mamunu meka gouvernement ka ajikoromadu mamunu meka gouvernement ka atinti ane mamunu meka CNT ninka atinti nyama ni wati na ukeleme ka masaranga shoni ka aketala bela jelembe ki ifelata ko ofo munye CNT mauye CNT kanumba be ka CNT ninka alela fasa ofana bolon ko famuye gouvernement kanumba olu fana be ka gouvernement ninka Allah fasa patrick baka fola ori okumu konala mamun de be no de maître Cheikh Umar Konare je maître Cheikh Umar Konare ibe na e ka vako odongo Africa bulu osamflala ayi felata ninka ashele aya ira ka fami domna kombi ko bela jelenka donko jamana ko ante beje fanga anto okonala de ko ame fanga de konala fanga munna akelengere lendu ame fanga de konala fanga munna be surasula ko bulu muye maître Cheikh Umar Konare akoko ni tisega fami tukushila muye sente mauka donka fo ko jamana kono domu ubolo konata ku usigi ni yorana de ko degré présidentiel le tara ku usigi ni yorana albi maître Cheikh Umar Konare akumara de aka donka fo ko ni degré présidentiel ko no tara ka usigi ni yorana na manya ka fo ko abe bara ku okay abe bara ke bara munno obora munye jamana gouvernement yoro ka be tano o tabolo di albi maître Cheikh Umar Konare akumara akoni bara munne abe senteni gouvernement chen wati la ban konna nyama ko kololo ko obala ko ina fo bora ki da do femna sisam no electoral mun fleni ma munun be
se ka mun ye CNT ka ni gouvernement ko fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de y'i to ama ye n'o de Asimi Koyita ye aso ale de bɛ kɛ sababu ye ka gouvernement ani transition ko o fara ka bɔ ɲɔgɔn na mun ye maître Cheikh Umaru Konare a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ne aso n'a ye gouvernement n'a y'a yira k'a fɔ ko mun ye gouvernement ta in tɛ tiɲɛ ye est ce que t'a la ko gouvernement ko a bɛ n'i ko don dɛ ko mun ye gouvernement ko o bɛ daakolon ci ni ka a filekolon ci a ko mun ye aso fɛnɛ n'a ko CNT ko o ta in fɛnɛ ko o tɛ tiɲɛ ye ɲɛma ko gɛlɛya belebele fɛnɛ ko o bɛ ye o kɔnɔna la hali bi mun ye maître Cheikh Umaru Konare a ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a lajɛ ko kun jumɛn de b'a yira an na k'a fɔ ko mun ye hali bi ko Faransi ko ka taa fara mun ye CEDEAO kan u kɛlen tɛ ka tasuma hali bi ni ka a da don o sabu kɛ ko mun ye n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ CEDEAO kɛlen bɛ ka ɲangili ta kan anw sɛgɛrɛ wa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa mun n'o bɛ ka baara CEDEAO bɛ ka baara k'o ye jamana mun ye siga t'a la k'o ye Faransi ye a ko mun maa bɛ ka Faransi tɔɔrɔ bi ni maa yɛrɛ bɛ ka CEDEAO tɔɔrɔ bi ko siga tɛ fɛn mun na ko docteur Sogɛl Kokala Mayiga mun ye maître Cheikh Umaru Konare a ko n'i ye nin ko in jateminɛ k'a lajɛ ko siga t'a la mun ye CEDEAO yɛrɛ a ka embargo ka wuli ka bɔ jamana in kan ɲɛma ko siga tɛ fɛn min na ko ale bɛ sɔn ka kɛ premier ministre n'o de docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye n'ale gɛnna ka bɔ yen waati min na ɲɛma ko de bɛna kɛ sababu ye ka sanction ka wuli ka bɔ an kan maître Cheikh Umaru Konare hali bi a kumana dɛ a y'a yira k'a fɔ ko ŋunuŋunu kuma min o bɛ sen na ko n'i ye nin sariya in jateminɛ k'a lajɛ n'a bɛ loi électorale ko fɔ k'a bɛ mun ye CNT maaw ka tabali sanfɛ k'a bɛ décembre 2021 o kɔnɔ la ko wa ko bɛɛ lajɛlen ɲininkala ko ɲininkali kɛra fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa ko gɛlɛya o ma ye a la ko nka ko maaw nana bali fɛn mun na ko min ye conseil national de la transition n'a bɛ CNT ko fɔ o filɛ ka laɲini 92 mun ni o kɛ ɲɛma ko nin ye sabotage de ye wa nin ye fɛn de ye ko mun ye kalata yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛ ka bɔ mun ye SG ko ale bolo EG min na o kun ka kalata k'a labɛn k'a bɛɛ lajɛlen bɛna minɛ ka bɔ o bolo wa maa mun n'o jɛkulu min n'o bɛna kalata k'a labɛn nin waati in na minisiri so min n'o bɛna kalata k'a labɛn ko de ministère de l'administration territoriale n'a ɲɛmaaba bɛ mun ye colonel Ablaye Mayiga bolo ko ale ka minisiri so k'o de bɛna kalata k'a labɛn kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le kɔma ale kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Modiba Jara Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ awa i k'a dɔn bɛ min f'i ye jamana in kɔnɔ hali bi an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn sɔn hakili ɲuman na juguya tɛ foyi den kelen tɛ sabu min ye awa i k'a dɔn jamana in ye a mana kɛ cogo cogo maanifinw an ti se ka jɛ an ti taa ka ɲɔgɔn to kelen ye wa u k'a dɔn k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn jamana in bi taabolo min kan a ti ɲɛ cogo si la f'an ka ɲɔgɔn faamuya o kumana sa min ye ɲɔgɔn faamuya baliya ye a sinsinnen bɛ min kan a bɛɛ ɲɛsinnen bɛ maa min ma o ye Sogɛli ye Sogɛli Kokala Mayiga awa i k'a dɔn a ye sɛ n'a bo tobi ka sigi awa i k'a dɔn CEDEAO ni tubabuw kɔrɔ cogo min a b'i n'a fɔ a y'a n'a bo tobi ten ka sigi maliyɛn dɔw kɔrɔ ten siga t'a la an k'o fana fɔ parce que ne t'a dɔn an yɛrɛ bɛ se ka juguya ɲɔgɔn ma fo ka farinya yɛrɛ fo ka taa ɲɔgɔn ta ɲɔgɔn tɔgɔ ma fo ka ɲɔgɔn lagosi min yɛrɛ bɛ maa dabali ban CNT ani gouvernement minnu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo harmonie yɛrɛ kɔnɔ olu yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn gosi la o de bɛ maa kabakoya u bɛ ɲɔgɔn gosi nin bɛ nin coki nin bɛ nin coki dɔwɛrɛ tɛ dɛ tɛgɛrɛ min bɛ fɔ kɛnɛ ma non vraiment karisa n'i bɛ tiɲɛ nɔfɛ min kɛra cɛmancɛ bolo fɛ a ye taa tiɲɛ fɔ ye ka taa ye awɔ yen de y'a yɛrɛ ye o a ye vɛsiw don a ka taa cɛmancɛ la position bɛ yen de o ka taa ye situation bɛ yen de problème bɛ yen ni min dan b'a yɛrɛ la a ye taa ye maa minnu dan bɛ bankasi minnu dan bɛ dugu ninnu na a ye kɛra yɔrɔ min Bajangara n'a nɔgɔn a ye taa ka taa k'a bɛ taa campagne kɛ fo ka sa kalata ko kuma ye a ye taa campagne kɛ kalata ko kuma la ilaha illallah ko taa ko a kɔrɔbɔ non mais c'est décevant Mali yɛrɛ bɛ cogo min na maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka Mali bɛ ka taa cogo di n ka leader politique dɔw bɛ ɲɛma n'u ka dugu cɛ a ka ca ni san 10 ye cɛ ye min fɔ siga t'a la le monde part en couille diɲɛ ka teli dɛ walayi a ka teli kosɛbɛ ala k'a ni sababa bɛɛ ami n dɔgɔ an bɛ taa an ka taa awa i k'a dɔn CEDEAO kelen min n'an b'a kuma na a de ale kuma bɛɛ a ko awa i k'a dɔn Mali transition min ye CEDEAO awa i k'a dɔn u ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen min bɛ yen min bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko awa i k'a dɔn Goodluck Jonathan ale don a bɛ sira fɛ ni ala sɔnna ma min ye awa i k'a dɔn kalo tile 23 a n'a tile 24 a bɛ n'o kɛ anw fɛ Bamakɔ yan a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn a nakun in di dɔwɛrɛ transition o waati awa i k'a dɔn i n'a fɔ min fɔra o ka se ka lakodɔn ka ɲɛ wa fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ calendrier min bɛ yen n'o bɛ kalata waatiw kofɔ o bɛɛ lajɛlen o ka ɲɛfɔ a k'o de siratigɛ la nin wulikajɔ fila ninnu minnu filɛ nin ye o de bɛna kɛ sababu ye min ye awa i k'a dɔn CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'a bɛ Goodluck Jonathan n'a b'o kofɔ
Jonathan abina Bamakɔ kosɛbɛ kile 23 24 président min filɛ ne Goodluck Jonathan ay Nigeria mara ka tɛmɛ koyi i ka dɔn k'a fɔ ale bɛna min ye sommet min kan ka kɛ n'o ye ɲɔgɔn lajɛba min kan ka kɛ awɔ i ka dɔn CEDEAO tɔgɔ la min ye joué kalo tile 3 nata ale bɛna o ɲɛbila kow la a ɲɔgɔn ye ba in a bɛ kɛ ka ɲɛsin Mali Burkina ani ka dɔn Laginɛ a ko nin jamana 3 ninnu fɛn fɛn filɛ nin a bɛɛ bɛ transition de kɔnɔ wa wuli ka jɔ ni cɛsiriw bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to kalataw bɛ se ka labɛn nin jamana 3 in kɔnɔ cogo min a ko président kɔrɔ min filɛ nin n'o bɛ Nigeria président kɔrɔ in ko fɔ Goodluck Jonathan o kumana a bɛ na kɛ a ka voyage laban ye yanni juillet kalo tile 3 san 2022 yanni o ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ cogo cogo gouvernement kɔni bɛ taabolo min kan loi électorale min tɛmɛna awɔ i ka dɔn assemblée kɔnɔ ani ka dɔn kalata waati minnu bɛ yen n'o bɛ awɔ i ka dɔn transition waatiw ko fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ fɛn ye ani constitution yɛlɛmali min bɛ yen n'o kumaw fɔra nin bɛɛ bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔn ko ninnu n'o ye embargo ye o bɛ se ka wuli ka bɔ anw da la cogo min nka an tɛ se ka sinsin k'a fɔ ko a ko ɲɛ sɔrɔlen don fɔlɔ dɛ rien n'est acquis pour le moment fasiri filɛ ade awɔ i ka dɔn a ka fasiri don a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko indicateur de renouveau u ka bidon bɔli i bonya b'a la Mani ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye ni a nana Goodluck nana Asimi ka Goodluck bisimila a k'a jagoya a ka wele bila Nations Unies ma a ka wele bila Women Rights Watch ma a ka wele bila CEDEAO ma maa 132 min bɛ yen n'olu ntanyara u ye tɔn kɛ an nɔfɛ kun min na f'u ka tɔn kɛ ninnu fana nɔfɛ n'u bɛ se k'u la u ka tɔn kɛ ninnu nɔfɛ a banna ala ka ni sababa biangala inna senare biangala ka ti de ayamandi de ati ye nyama ala ka ni sababa ami bismillah arajo ye Nura FM ye bi kononto ani nani tomi murumuru doro ame la selike ni wati na ka bojela koroji kunyumani wuradala nega durusra 76 33 43 03 nyama ne be mbolo go shiga du so de bama ko me boni aye Alhaji Mahamadou Gaba ale de sebaningala ina fo bora ki dado ala tumu na sisan ya kalo kle saba munye sido mawe ubune ko laje ko ni ko obara ko oboloda ka ɲɛsin o taabolo ninnu ma mun y'an ka jamana faama ye n'o de bɛ Asimi Goyita ko fɔ a bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nin waati laban ninnu kɔni kɔnɔna la walasa anw ni CEDEAO an bɛ se ka kan kelen ko o fɔ cogo min na juillet kalo tile 3 mun ye fatirikɛba ye n'o de Alhaji Mahamadou Gaba a ko siga tɛ fɛn mun na mun ye juillet kalo tile 4 tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ a donni kama mun ye maliden caman kun jigi bɛ a kan k'a fɔ ko mun ye amadu ko in ye a mun ni sariya a tɛ ɲɔgɔn fɛ cogo si la ko a bɛna wuli ka bɔ an ka jamana o kan ka ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko a baara in ko a kɛra jigi waro ye dɛ maliyɛnw jigi kɔni ko o waro la nka bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen bɛ k'i ɲɛsin fɛn mun ma sisan bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'i ɲɛsin donni kelen mun ma ɲɛma ko de ye juillet kalo tile 3 ye CEDEAO maaw kan ka ɲɔgɔn ye i bɛna ye k'a fɔ ko o ɲɔgɔn sɔn o ɲɔgɔn ye cɛ mun ye jamana faama ye n'o de bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ a bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de k'o bila sen kan mun ye CEDEAO bɛ ka laɲini minnu k'o kɛ i bɛna sɔrɔ mun ye laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen timɛnna cogo min na a ko n'i ye o jateminɛ k'a lajɛ mun ye jamana faama ye i bɛna ye k'a fɔ ko a ye degɛrɛ k'o ta degɛrɛ min kɔnɔna la n'a y'a jira k'a fɔ ko n bɛ transition kuntala janya ko kalo 24 don ko o daminɛna kabi marisi kalo tile 26 san 2022 ko jamana faama ko a y'o ta o takun tɛ dɔwɛrɛ k'a jira CEDEAO maa ninnu na ko ale Asimi Goyita n'a ka cɛdenw u tɛ fɛ ka fanga in a bila u kamankɔrɔ o bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye colonel Asimi Goyita ye a ye wuli ka jɔ kɛ kura ye ka hakilinaw ta mun ye an ka jamana sariya sunba ye n'o bɛ constitution o kofɔ ko o yɛlɛmali baaraw ko o bɛna boloda don n'a nataw la jɛkulu mun n'o bɛna sigi sen kan jamana faama a ye kalo 2 de d'u ma u ka baara kɛ walasa constitution kura ɲɛma ko anw bolo bɛ se ka da o kan cogo min na ninnu bɛɛ lajɛlen ye misali mun b'a jira k'a fɔ ko min ye jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ a ŋaniya kɔni ko o jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ hali bi ka ɲɛsin a ka ŋaniya jɛya ma walasa k'a jira CEDEAO maaw la ko gɛrɛntɛ ko o man di a ye mun ye jamana faama ye a ye loi électorale i n'a fɔ an bɔra k'an da don loi électorale mun na mun kɛlen bɛ gɛlɛya CNT ani mun ye gouvernement ni ɲɔgɔn cɛla o la jamana faama a y'o hakilina k'o ta ko mun ye o sariya sɛbɛn ko a ka ta joona baaraw bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min na walasa anw ni CEDEAO bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ da kelen fɛ a ko jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ a kɔni bɛ wuli ka jɔ la fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ juillet kalo tile 3 nata ye walasa mun ye sanction o bɛ se ka wuli ka bɔ anw kan cogo min na a ko jamana faama tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛmaa k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don an ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye Ablaye Diop mun ye Ablaye Diop a fana ma sigi a ma da k'a bɛ mun ye juin
kalo klinani temeno ko faka boy munya abla job ko ye dacha man ko goshi ay dacha man ko goshi wala sa munya ben o be se kana onu se do woni nyonci la to muna kibara la ba mun no ozul solla o sigata la mamun kalama gora dabaye no be maksal senegal ko maksal ko fo kata bla munya alasan draman watarla ado ani kata fara munya nana akufo ado ale gana masagay ori yasimbe ko kata fara munya patrice talona nale bena masagay mohamed basum niger ani kata fara munya mamadou buhari ka niger masagay o ya ale nyama ko kibara la ba mun ko no solla ni jamana fama flani na mbora ka anta du tokola nyama ko sigata la ku bela jele jenno na ka fo ko mu nye juin kalo le nani juin kalo le sama no obena le ko mu amar koy nyama ko sigata la ka be wuli ka bo jamana ka na fo ngani flani anya sama ka bo me so de ba mako ale kono ele aji mamadou gaba ale sama ngala madu ma ga nyama ibunya obala ndoko sirman kulubali be bo espagne ba na me amba fo ka walimando mali dembe ka na me yoro mali kono ani mali koka amba bela jele fo ka bela jele walimando do de fo sanga ani wati Nura FM bien olu de ka blala an ga nege juru sira 76 33 43 03 radio re fréquence o 94.5 ambela sirike ka bokko nyumani were dala ni alaka jey mona sa min ye gafe klubo de la bete madu mega gausu ani awayka do mamu kamara modin bura amba laje ndo foyi mani awayka do arajo atita mingo o edemei ma deme ba minum be no lu koni sona awi ka je ka nyek awuma se ka ndeme am fana tita ku to de ma nga kene doluma gausu kita anga yo ndeme ka bingeni kala ni ma falaw ni wali juti la mo kele ayo ndeme anka ndeme ka bingeni kala ni ma falaw ni wali juti la mo kele naye kuna funi soro bingeni kala ni ma falaw ni wali juti la mo kan ay nega juruci deme sola nega juru strafe wote saramina bisheki funi fu tani kele muga walma bisheki funi fu tani kele mugane fla walma bigono doni sheki tani wolofla bi sabane woro bi wolofla ne doro ngo bigono doni sheki tani wolofla bi sabane woro bi nane ani doro abeka asola ka kle bo fan laje ni kata anofe aw minu kumbe na ku njorole do chateau flani ko kaba bombu minu be no lubi ka kono ajoro bana pew abeka asola u ka daga na bombu minu be nangu mako pompo asola abe soro ni yoro ko folena pompo ACDC ura pano aba bela jeleta minya awai ka do daga bana pano yi ka damine 335 watt fo kata C50 watt ma aw minu be ni aw hamine do batiri kola abeka solar nana jo aw jigi koro yu kongon fa daga bana batiru la nangu mako batiri lithium ka kuran mara awye ka damine kilowati tan fo kana se awai ka do 2 kilowati ma no ye kilowati fly minye batiri endui ale bi se ka me aw bolo ka damine sanworo fo kata se santama batiri wele bu bolo nu bu wele ko batiri gel no be kore batiru no be okofo minye daga bana ondileru ye asugu bela jele o kembe ga che ni kana na ye aw ka nimisi wasa kama ondiler hybrid o yere fana o be soro u fe ondiler qualité min be na o mogo bala ayo jigi ke abeka solari ambali mo abeka solar kembe ka lambander qualité sugu bela jele che ni kana na ye aw ka lafiya kama o de kama wati bela jele abi foanye nambe nyini nu ke anga njija anga hakili sigi yalsa anga na take angira ma ay juguye abeka solar o flene sotiba l'école soba min flene nu ko ma ko lycée Mamadou Mokhtar Ba o kare bay ngono nana away kado abeka solar aw be a chongo neye ni wuli ka gele aw maminu ma aw kan ne ka juruci ba ka dube ale ka numéro o 71 08 81 84 anyama ba ere o de Ablay Ketay akan ne ka juru sira o 79 11 73 16 abeka solar e kera clé aw ngulo me chugote clé mina Sumuke yoro ni ye premier du mona ite no mena folo o ba so ko sa ke ba ma de jongala bison ni te kali ni ne te kura pole du ni ya bison tonton ni te boy ma te ko ba ni fusa ta kaka te boy mona na tani muso no be kana te ko ma sa ba ni
DHL i dangan na i ɲuman da i ɲuman se n'i ye di fiyɛla kɛtɔ ye ka mɔɲɔ fili ka boli fɛn min nɔfɛ o ka di di ye DHL so tɛ sodanzo bɔ so ka ca sodanzo man jan dunankɛ ka so sirilen dugu kɔnɔ o bɛ kuma min mɛn ni dunankɛ y'o mɛn a tɛ si dugu la DHL sama bɛ dunan min bolo o tɛ fili taama sira la sama bɛ ciden min bolo o bisimila ka teli DHL k'aw ka minɛnw k'u lase u seyɔrɔ la duniya mun bɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma ɲamatunu a ma ngɔɲɔ a ma ŋaɲa ka nafa sɔrɔ DHL ko la option facture lama don walima nafa wɛrɛw a ye kɔn DHL Express a ye o dayɛlɛ jagokɛlaw aw ye DHL maama wele k'aw ka samaw cili la ani a nali la li fɛ zango seliba ɲɛbila in na ka ɲɛsin jamana 220 hakɛ ma n baden n deri service commercial wele dɛ 77 16 64 33 76 42 08 26 79 01 17 71 DHL ko maa jɔrɔ ko ye maa yɛrɛ nɔ ye o b'a sɔrɔ i ma se DHL de la ni sera ye zango jonibatigiw tɔnu 3 bɔ ɲɔgɔnko ma cili ni nali la import express la pièce de rechange furaw échantillon entreprise minɛnw jagokɛlaw ani maa wɛrɛw DHL tɛ maa bɔ maa na bazɛnfeerelaw taayɛriw galadonnaw fini feerelaw fo ka taa se farafinfuratigiw ma DHL bana kunjamaden. Voilà, DHL bana kunjamaden a ka foli bɛ awai ka dɔn an kɔrɔkɛ ye kosɛbɛ Solomana solo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ ko awai ka dɔn i ni baara k'a ni cɛsiri si Solomana a b'an lamɛn waati bɛɛ lajɛlen min ye awai ka dɔn Bubale Sakɔ a bɛ Gabon kosɛbɛ an ka foli ba ye k'a Sakɔ min ye Odile Traoré k'a fo Big Nimaga an ka foli ba fana ye kosɛbɛ a fana b'an lamɛn kosɛbɛ awɔ an k'a fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka foli lase Jahara Dukure a bɛ Paris kosɛbɛ an kanuba belebele don awɔ o Waz Fimani kosɛbɛ an ka foli ni tɔni bɛ ka ɲɛsin a fana ma Sénégal o Sénégal kelen na o Conseil des Maliens de l'extérieur kosɛbɛ min dagayɛlen bɛ Sénégal o ɲɛmaaba min ye Almadan Ibrahima awai ka dɔn Touré awɔ an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn k'a ni cɛsiri n dɔgɔ an bɛna kumaso kɔnɔ min ye awai ka dɔn Tɛndɛm Wulale an ka foli bi fana ye Mustafa Traoré an bɛna kumaso kɔnɔ dɔgɔ min ye awai ka dɔn Tuguna A Traoré Tuguna Kodi b'an bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon a ko awai ka dɔn président Assimi Goïta tracteur 225 dɔgɔ k'a y'o di sɛnɛkɛlaw ma a kɛra kunu min ye awai ka dɔn subvention n'o ye awai ka dɔn dɛmɛ ye min bɛ ta ka ɲɛsin awai ka dɔn anw ka sɛnɛkɛlaw ma i ka dɔn k'a fɔ a y'o fana wari mugu dɔ k'o débloquera o bɛ t'i jɔ fo miliyari 4 jate a bɛ t'i jɔ o la n'i ye jateminɛ kɛ anw ka awai ka dɔn sɛnɛkɛlaw yalisa ka se k'u ka condition yɛrɛ n'o y'u taabolow ye ka se ka yɛlɛma don a kow la yalisa min bɛ se k'a to awai ka dɔn an sigilen bɛ ni min ye n'o bɛ sɔrɔ ko fɔ sɛnɛ yɛrɛ sira fɛ ka se ka awai ka dɔn yakubaya président min bɛ anw kunna bi n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ kunun ntɛnɛn don juin kalo tile 20 san 2022 Samakɔ commune de Mandé i ka dɔn a taara tracteur dɔw a taara olu di sɛnɛkɛlaw ma tracteur nu a bɛ taa tracteur 225 a taara ka t'olu di a yɛrɛ k'a fɔ min ye awai ka dɔn tracteur nu n'i ye jateminɛ kɛ o ye awai ka dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw de ye awai ka dɔn tracteurw tɛmɛnen kɔ miliyari 4 bɔɲɔgɔn awai ka dɔn o fana débloquera ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ awai ka dɔn sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ma n'o bɛ Modibo Keyita ko fɔ min ye awai ka dɔn Modibo kumana a ye awai ka dɔn fɛn caman ko fɔ min bɛ dɛmɛ in ko fɔ ka ɲɛsin awai ka dɔn sɛnɛkɛlaw ma a y'a jira fana k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi nin ye waati ye waati min awai ka dɔn ɲangini ni awai ka dɔn gɛlɛ min tɛmɛ ka ɲɛsin anw ma sariya jugu sira fɛ CEDEAO fɛ waati ye nin ye min na anw yɛrɛ k'an ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na an yɛrɛ k'an k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛ min bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ a n'o gɛlɛya an k'an ka se ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ ye an yɛrɛ ka dugu la n'o bɛ awai ka dɔn sɛnɛ ɲuman n'o b'o ko fɔ a ko tracteur minnu filɛ nin nana ka sɔrɔ tracteur 400 fɔlɔ o dira ka sɔrɔ tracteur 100 wɛrɛ o dira ka sɔrɔ tracteur 300 wɛrɛ o dira ka na se tracteur 225 ma o min filɛ nin ye ka di a di kun ti dɔwɛrɛ
tracteur ni tracteur ni kemedo gouvernement be bi duruta aw yere fana aw be bi duruta o kuma na sa o min flene ni aw ka do o kera aw ka do abike sobuye fandanya ani ka do ka fo min chômage o se ka kele chugomi ka bo aw nga jamana ngonnana ako min aw ka do ashimi ale kuma ta wati men no ye colonel ya jira ka fo min ni ngo bela jile hakilla jigina ma minum be ni aw ka do gele sero luma jamana tamanje bulo fe ashimi ye tashi blake ka nyeshi oluma ya jiru la ka fo ni ngo min flene na kera ni ala sonama atito nyangini bali chef de l'état ako keme flani biduru keme flani mugani duru min fleni tracteur kunda kaddi adi kunti do were de menyo ya min no fora no subvention keme jo gouvernement ka biduru ta ay kado adi kunya ay kado odi ni fente do were fere ni dabali kake ay kado anga sene mina ka soro min bise ka to min ye sene abi yakubaya flana ye mi sene ka keso bu anga dun ka fa ka sabati anga jamana ngona colonel ashimi ay nyefolike ay kado bela jile ay kado wulika joni chesire mingera gouvernement fe ani bara minum be no lobina ke kanyeshi engrais ko ere tasirama aya jira bela jelena ka fo ale ko ne be min fo ode ka fo min senekala wi abidi minu mawlu ko jija ka se ka la donko akela donko nyumai awe ka do kanga minu sara o ka se ko lu sara min be se ka to ma wero be se ka bo unu ma tugo ode fenye femi ni jamana ba nyinu fe ma mi don mele ko bi ashimi ay wuli ka joni chesiri minge ode ni ndogo tuguna atrore ale ka fasire do nouvelle horizon ibunya bala nyama nouvelle horizon ambe folita ninga toguna ka asegere muye tracteur kema fila ani biduru nama ya ka foko jamana fama ayodi albi wole mumbe namba da jamana fama ma senekala o sikatala nyama ube kulela engrais kula de awo ube kulela engrais kula sikatala senekala ube kulela engrais kula sikatala ba feran dabale tiga singa engrais ube sika soro tugumuna la siran nebe mboro do mebone ale ambe folila se amadou nabuma afana be mauritanie banna me kosobe ka annambo munye siran nebe bona ale munye STD ale de sebeningela ye nyama ko munye defu ani bagi o sigata la ko ni examen we ifle ka datige defu ni bagi ngune ere ba fla bela nyina aflabe Allah kibaru ala kanye kadama amina abinyo ndoko defu ni bagi sira de abinye ni ala sonama abinye i fatoma kosobe ndoko adama adama le tay defu yi alfuseni tay bagi anga do ke dem son yi kosobe ala kan no yi an yera ka technicien no jibril ale tay defu yi ame dugo ka ala ka fambe ala kan no kosobe ni mamu defu ni bagi kibe na ka fa ko mun ye siyo yi na be nyongo dan sebe mun no oluka ngadi la holidoma munye fatirike baye STD ako siga kelema la ka fo ko shijo kube songa fitike nyinen kuraide ala kosobe tumunia siga kana ko la sa afa be mana ke siga ya binyewa ka sura ma bofolo aywa bismillah nyama muye STD ayira ka fo ko munye salo no e 2021 o ta ko ni kera to ko muna o madogo mashila nga anu no ya ira ka fo ko salo nta ani nyinenta ko ate bolo kelen ko kan o sabu ka salo ibena e ka fo ko munye e gol metru ko syndicat jakul mumbe no gouvernement kun keleme ka juru ni ka asebe ko chari unu nyanchila la o masro do ra fe munye article 39 ko o ko ni ma chama ya ira ka fo ko o kera da luye salo munye shija nunu na aye fitike kenemala la ya mena e ka to muna kombi munyo o article 39 unye la kol metru yo o sunzuru o masro dora fe muye sida o keleme ka nyangli bere mun tani ka on segere o la kol metru koni olu ka kele ni ka ajigin so folo wala sa munya amar ko abisika bo anga jamana kan wati muna ga be na ka fo ma do be no olu ka bara bela jelen benen be kalande nga ko nyina bolima nangu mako administration bara kelaw nyama be na ka fo ko olu ira dore be ungani ya koni ko ajelen ten ko ina ki be na ka fo ko shiya munu na abe fitike siga kele no ala ka fo ko achama be ko abe bonu ni manu ngoni uyero ma munu be nu be ji jugora ni wati na ubuga ji koni ka aseba ko durudu olu de be ke sobabe la ko de munu be nu salia ka bun ko sobe la ko de munu be ne kala manuwe la ko de munu be nu te faka la kara ni bigi re nyala abada olu ko be fe olu kana olu ka teme shele kata ibe na ka fa ko munya administration ma do be olu de be de mata kan ni mani funu nu ngoni ku usegere ani ko de nu segere wala samu examen ko obiseka soro to ko muna muye fasirike bay no be STD ko fo akuna ko ni manya ka fa ko examen nu ku bugu soro ka gele dondoni ulu ka jaw ka jona salo munya ansoro nyima no be shijo ka fiti ko fo ko angala deli ko nte nyina ko o ka ansoro o do kum kono na ministre mum be nale ka baranya suno kalangoma na be duguma kalango ko fo aka fere ni dabali bela jelen tike ko sikia singa wala samunya ni examen flan na be defu ne bagi na bo ko fo akonu no mesika ka jele ya ali klenia o kono la tukumna ko sabuga ni defu soro ma ka bagi soro ni bagi kono soro ko sana yelen kalango o de bara ko o bina buluda
a yira k'a fɔ ko waati tɛmɛnu na maa caman bɛ olu ye an ka sanayɛlɛn kalan ninnu kɛ ne ma ko tɔ ka jɛ don o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ examen kɛ kojugu ko o sɔrɔla o de fɛ fani filɛ nin an y'a sama ka bɔ la sira ni ale kɔnɔna la STD ale ye sɛbɛnnikɛla ye Marimɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya barika awɔ i k'a dɔn i ka cɛ Samu Silima denkɛni don wa i k'a dɔn a bɛ retard la bi Samu Silima awɔ o kumana i ka cɛkɔrɔba ko a ka teko an ka hakili t'o la hakili b'a la Amadu DG Traoré Adonis DG Traoré an ka foli ba ye Lagare Samba i yɛrɛ fana bɛ fo k'i waleɲuman dɔn n dɔgɔ waati bɛ ka taa i k'a dɔn kunnafoni labanw an bɛ sɔnni sigi o kan kunnafoni min ni n b'a ta n b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min ni n ko a ma ko lasirɛn maa min kuma bɛ o ye n yɛrɛ dɔgɔkɛ ye n'o bɛ Bisidi Sɛnbara n'o b'o kofɔ Bisidi ko an ka jamana in seko ani dɔnko jango tɛ dɔnni min n'o bɛ dibi la wa i k'a dɔn k'o da kɛnɛ kan an ka kuma dɛ maa dɔ bɛ yen n'o ko a ma ko Dirisa Traoré wa i k'a dɔn kunnawolo Dirisa nin kɔni bɛ ale kofɔ a ko Dirisa bɛɛ ko a ma ko Yasini karamɔgɔ maa dɔ min i k'a dɔn conférence de presse belebele a ye i k'a dɔn o sigi sen kan a kɛra jumadon tɛmɛnen a kɛra waati ye waati min kɔnɔna na jamana yɛrɛ bɛ taabolo minnu kan Dirisa ka se ka dɔn ɲɛfɔ i k'a dɔn k'a fɔ hakilina ni miirina minnu b'a la sigi o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a bɛ don minɛ ko bi jamana in ka jɔ o de ye bɛɛ lajɛlen hamina ko ye bɛɛ bɛ ka i seko kɛ bɛɛ bɛ ka i taani kɛ o de siratigɛ la min i k'a dɔn Dirisa Traoré ale ye muri ye dɔnnikɛbaa don i k'a dɔn maa don min n'a hakili juru caninen don kosɛbɛ a k'o de siratigɛ la a jirala k'a fɔ min ye i k'a dɔn jamana in kɔnɔ ni dɔ bɛ maa min bolo n'o bɛ k'alisi ko fɔ wari i ta bɛ se ka kɛ min ye o de ye ka wari di nka ni dɔnni bɛ i la i ta bɛ se ka kɛ min ye dɔnniya in ka se k'a cari k'a dilan i ni bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ka se ka bɔ a numa a ko Dirisa i k'a dɔn a y'o de fɛɛrɛw tigɛ o de kɔnɔna na nin jɛ in a bɛ bɔ yɔrɔ min o ye Joro ye Joro a Joro kelen ya Joro kelen kɛ n ko ne terikɛ bɛ bɔ Joro Serifulakaw ka du Joro Bakari Ayidara a filɛ Sugunikura la a bɛ jɔ feere la Serifukɛ Joro Bakari bɛ bɔ yen dɛ Joro Bakari bɛ yen Dirisa Ayidaraw bɛ yen an k'u bɛɛ fo a ko kumana nin jɛ in a bɛ bɔ Joro a ko Dirisa Traoré filɛ nin ye maa don min i k'a dɔn maa don min ni Ala ye i k'a dɔn a ka yeta Ala ye i k'a dɔn o dɔgɔya sabu Dirisa i k'a dɔn a na kɛ a ɲɛw man ɲi Dirisa t'i yeli kɛ fɛn fɛn filɛ nin ye o sɔrɔla kabiri i k'a dɔn Dirisa si tɛ bɛrɛ bɔ a ko nka yanni a k'o kɛ gɛlɛya ni kɔlɔlɔ ye k'i sigi n'a ye Dirisa ye i k'a dɔn o de ta k'o bila ba la yalasa ka se k'o kɛ ka dɔnni ɲini a ko kumana min ye i k'a dɔn kuranna ko sira fɛ Dirisa taara a ɲɛɲini k'a dɔn ni k'a dɔn lakari Yasini karamɔgɔ i k'a dɔn min ye muri yɛrɛ k'u kunna wolo Dirisa ka baara ye o ye jamana in kɔnɔna na a ko sabu min ye i k'a dɔn k'a dɔn ni k'a dɔn lakari Dirisa don koyi tiɲɛ don muriw caman bɛ yen minnu kɛn bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ se nani lagosi k'u se muriw ma nka Dirisa i k'a dɔn ale ta tɛ o ye sabu min ye Dirisa ye safunɛ min b'a bolo ani k'a dɔn furamugu minnu b'a bolo n'o ye yiri furamuguw ye n dɔgɔ a dɔn ɲini lala n'i y'a dɔn k'i da yɛlɛma n'i y'i kɔ a la n dɔgɔ a kaw si ma kosɛbɛ o fana min ye Dirisa ye maa don min i k'a dɔn dɛmɛ a b'o ta ni k'a ɲɛsin maaw ma Dirisa ka i k'a dɔn sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen olu kɔni Dirisa ka ɲuman k'u bɛ tile i k'a dɔn o fɔli la a k'o de kama min ye Dirisa ye i k'a dɔn maa don min hali centre de formation kurandigi n'o bɛ kuranakalanw ko fɔ a y'o dɔ dayɛlɛ min ye formation ye ka i k'a dɔn maaw ka dɛmɛ maaw ka wuli ka jɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ las'u ma jango tɛ musow ka i k'a dɔn u dɛmɛ o sira fɛ a ko Dirisa yɛrɛ min filɛ nin ye i k'a dɔn n'an ko an b'a ka kɛtaw fɔ i k'a dɔn k'a fɔ an tɛ tila la bi yalasa jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ min ye Dirisa ye n'o ye i k'a dɔn Yasini karamɔgɔ ye waati bɛɛ k'a bɛ kurannajigiw ni kuranakalanw de kɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ Dirisa ye maliyɛndenw bɛɛ wele maliyɛnw k'an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila min bɛ se k'a to jamana in gɛlɛya min n'an b'o kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ cogo min a k'o bɛɛ ka bɔ yen a ye jamana faamaw wele n'o ye transition ye o bɛ sira min kan i k'a dɔn k'u cɛsiri o ka t'o sira kan yalasa min bɛ se k'a to Mali ka kunnawolo ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se ka di anw ma cogo min asura min filɛ nin ye n'a bɛ ka na Dirisa ko i k'a dɔn a kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka kuranakalanw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se k'a to bɛn ani kelenya min bɛ ni anw ka ba Mali b'a ni an mago b'o la min ye i k'a dɔn ani ɲɛta min bɛ se k'a to o bɛ se ka sɔrɔ cogo min anw fɛ jamana in kɔnɔna o kuma Bisiri Sɛnbara ale y'a jira k'a fɔ Dirisa Traoré min ye Yasini karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko belebele don wa maa don min an ka seko ani an ka dɔnko jigisɛmɛ yiri belebele i k'a dɔn k'o don Bisiri Sɛnbara Sɛn Tarawele nkalon don wa Sɛn Tarawele kabako da ye mais Sɛn Tarawele bon e bɛ fɛ ka ne coron de parce que e bɛ fɛ ne ka fɛn de fɔ i tɛna min mɛn ne da parce que ne y'a f'i ye ne ye Mayiga ye
ni jamu fulana bɛ ne la Bamakɔ bi o ye Traoré ay ni ne ko ma Traoré lakaw ye ne jatigiw de awɔ Traoré lakaw ye ne donc ne ko c'est un Traoré i bɛ kuma sɔn ji la de a b'i n'a fɔ i ko c'est un Maïga parce que an bɛɛ ye kelen ye a banna ne y'o de f'i ye o kuma sɔn ji la mais e bɛ ka i da gosi n'a ye c'est un Traoré c'est un Traoré ko Traoré don awɔ c'est un Traoré ko da ye Traoré jumɛn joli de bi ɲɛ taw bi fɔ yan a ka ca a ma kɛ nin ye a ka ca ni ɲuman min fɔra bɛɛ i b'i sinsin o yɔrɔ kan ndogo Dirisa an k'a fɔ ka waliɲuman dɔn wallahi wallahi an ka karamɔgɔ ɲumanw kɔni Sam Silima k'u ka duwawu kɛ ba Maliba ye wa i k'a dɔn o de bɛ se k'a to an bɛ se ka lafiya Sam Silima ko a ko peut-être tu vas payer Kola pour les élèves qui ont fait Djina comme Nyama Djina ala ka ni sababa o kuma ndɔgɔ ni waati na san bɛ awai ka dɔn kunnafoni a bi cɛ nin yɔrɔ in na foli lase Adama ma min ye awai ka dɔn fatɔma don awai ka dɔn an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn sanga ani waati kunnafoni bɛ dan yan kanuba ni dɛmɛba fɛn fɛn yan lamɛn an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn Nura FM kumasoba in kɔnɔna min ye awai ka dɔn Adonis DJ Traoré ale fana bɛ k'i fasa fili ko Dirisa Traoré Umaru Koyita an ka foli b'i ye min ye Musa Keta an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ waliɲuman dɔn Nura FM awai ka dɔn a kumasoba in kɔnɔna Eli Diko Bakari Turamaga an ka foli b'i ye o kuma an bɛɛ bi ta yen an b'a jɔya ɲama yana an ka sunsoro yan mun ye établissement Lassana Gakou kɔnɔna la mun ye ba Gakou ye ne bɛɛ lajɛlen k'a ma ko BG an b'a fana fo nin waati na BG foli o bɛ lase a ma ɲinamakɛ Japon kɔ maa dɔ bɛ yen nin waati na kere kun sɔgɔlima na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔ kana la kuma na sa min ye awai ka dɔn Sambu Kulubali an bɛ Sambu fo ka waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri ala kile min ye awai ka dɔn n'an ye Sambu fo an bɛ foli ani tɔni an b'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma nka yanni an ka taa an bɛ na awai ka dɔn a yira limanaw na k'a fɔ min ye an yɛrɛ ka baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen n'a bɛ awai ka dɔn arajo baara n'a b'o sira fɛ Manankɔrɔ min ye awai ka dɔn a y'a jira k'a fɔ Manankɔrɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen an ka arajo so min bɛ yen awai ka dɔn an dusuma kasilen don koyi sabu min ye awai ka dɔn président de la jeunesse commune de Sibiri awai ka dɔn nin cɛ in awai ka dɔn a kɛra o ye siga tɛ min na o de ye awai ka dɔn auditeur belebele don min ye Dirisa Konate awai ka dɔn bɛɛ k'a ma ko Diri Bete a yɛrɛ bangera san 1932 awai ka dɔn a ye ala y'a ka kalifa minɛ a la juin kalo tile 17 san 2022 sukoɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛra juin kalo tile 18 a yɛrɛ ka du kɔnɔ awai ka dɔn n'o bɛ Manankɔrɔ ko fɔ a kɛra 10 heures waati awai ka dɔn maa min don awai ka dɔn an bɛ dugawu de k'a ye ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ nɛɛma awai ka dɔn min ye awa Musa Traoré ka waati awai ka dɔn k'a fɔ ko a ye diplôme de reconnaissance en art et culture dans la région de Sikasso a ye awai ka dɔn trophée caman a y'o sɔrɔ awai ka dɔn théâtre ko yɛrɛ sira fɛ a n'a ɲɔgɔnna caman a ko awai ka dɔn min ye anw yɛrɛ ka seko n'an ka dɔnko tigilama min bɛ yen n'o ye Nahawa Dumbiya ye awai ka dɔn a ye awai ka dɔn a y'o kalan a y'o encadré ka tɛmɛ o kuma nin cɛ min filɛ nin ye a ye Diri Bete awai ka dɔn belebele don sabu min ye awai ka dɔn Diri Bete a ye awa min ye fatura sike wallahi ala ka hinɛ a la a n'ale silamɛ su bɛɛ lajɛlen wallahi ala ka hinɛ a la belebele tari da an na lajɛ ka weleli kɛ min ye Manankɔrɔ ye radio badenya u b'a tɔ sɛnsɛn radio min bɛ yen u ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ an ye min bɛ se k'a to Diri Bete an bɛ se ka awai ka dɔn Dirisa Bete Konate an bɛ se ka awai ka dɔn ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min an bɛ weleli kɛ k'a ka kuma ɲɛfɔli jɔnjɔn k'an ye kunnafoni jɔnjɔn pour que an bɛ se k'a kɛ nin kan cogo min na ni ala ka a diya ye o kuma an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo ka lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo min ye ka foli lase awai ka dɔn Yakuba Gindo ma kumaso kɔlɔsiba don ka foli lase Gawusu Keta ma Gaston de Fer ka foli lase Burama Traoré Jobɛrɛ Amu Kamara Mɔden Ami awai ka dɔn Mariko an b'a yɛrɛ fo ka waliɲuman dɔn e yɛrɛ Bakari Traoré Bete an b'i fo a tɔgɔ ye Mamadou Mayiga Maminatu Den Gafu Jama Kamadu hakɛto bɛ nin kan sali ala Mamadu a k'a bɛn inshallah